Praise the Lord. Skip nuguribide apni garne प्रार्थना गुरुले आमी आइगना आसे फर्स्ट सब लावा पड़े जिसु ख्रिस्ट ला खुशी सलाम जाने दे आसे आमी लगा यूडी फैमिली आमी लगा वीवर्स खान निचोर निचोर लगा तुक अपनी अन ईश्वर की कभी আজি ईश्वर लगा सर्वेंट आमी ब्रा अपनी खान निमिदे प्रार्थना गुरुले इदु वीडियो दो लेगना आया से सब जगह दे बिराइगना आमी अपनी खान लगा तुक बीमार की थुरी गिना आमी प्रार्थना गुरुले ना पारे बोले भी आमी ला खोरब्रा इदु वीडियो दो पठाई दिया से किमान जुनब्रा आमी प्रार्थना गुरा टाइम दे अपनी अन भी विश्वास करिगिना रिसीव करिसि बोले ईश्वर ब्रा काम गुरुला से दे कुंदु जगह दे विश्वास আছে ओदु जगह दे ईश्वर लगा मिराकल আছে अलग 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 बीमार থাকিবो अपनी अन जी निचोर अलग 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 तुक থাকিবो अपनी अन जी कुनबा दो बीमार ब्रा किमान दवाई खाई लेबी पीछे मारी लेबी डॉक्टर की किमान टाइम्स दिखा लेबी बीमार फाल न होइगिना तुक पाइगिना थकिया खान থাকিবो विश्वास करिगिना अपनी भी प्रार्थना करिबे फैमिली प्रॉब्लम्स निचोर लगा मुता निमिदे मन दुख होइगिना थकिया खान निचोर लगा माइकी निमिदे मन दुख होइगिना थकिया खान बच्चा खान निमिदे मन दुख होइगिना थकिया खान आरो यूथ खान छोकरा छोकरी खान डिप्रेशन दे थकिया खान नेले जॉब ना पाइगिना मन दुख प्रा थकिया खान फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खान बेसी अलग 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 तुकते अपनी अंदर की वो ईश्वर ब्रा बेसी भाल ब्रा दिखे गिना से इतु निमिदे आजी मोय अपनी अन निमिदे प्रार्थना गुरुले निमिदे आई गिना से मोय प्रार्थना गुरा निमिदे अपनी भी विश्वास करिगिना प्रार्थना करिगिना इतु रिसीव करिबिदे गइगिना इतु जनाय दे आसे किले मार्क 9:23 दे बाइबल ब्रा गइगिना से कोन मानु के विश्वास तो थकी फेथ तो थकी जिसु के सब पारिबुदे बाइबल ब्रा एकदम सफा ब्रा इदु लिखा आमी गान दिखिबोले पारिगिना आसे मार्क 11:24 दे भी बाइबल ब्रा इदु गइगिना आसे इदु निमिदे मोय आपनि गान गय आसे दे ना मोय आपनि गान गय आसे कितिया आपनि गान ब्रा विश्वास करिगिना एकटा चेस्ट तो मांगिगिना प्रार्थना करिसे आरो इदु पाबो गइगिना विश्वास करिगिना प्रार्थना करिसे बोले मोय आपनि गान गे दिबो दे बाइबल ब्रा बेसी भाल ब्रा इदु लिखा भी आमी गान दिखिबोले पारिगिना आसे मार्क 5:25 टीवी ब्लीडिंग वुमेन ताई लगा विश्वास ब्रा ताई लगा बीमार हिलिंग होई जा आमी गान बाइबल दे बेसी भाल ब्रा दिखिबोले पारिगिना आसे ताई एकला নহয় হলে বি যিশু ব্রা বেশি জনকে হিলিং কইছি তো হিলিং করি দিয়া বিজে যিশু ব্রা কি কইছে এই আজি আপনি লাগা বিশ্বাস ব্রা আপনি ভালো হইছি দে আজি আপনি ফ্রি হইছি দে এদু কইছে আপনি লাগা বিশ্বাস ব্রা যিশু ব্রা এদু কইনা আছে এদু নিমিদে বিশ্বাস করিগিনা আপনি এদু প্রেয়ার দো রিসিভ করিবি দে কইগিনা এদু জানাই দে আছে নিচর নিচর লাগা বিমার জায়গা দে ধরিবি বিমার হইগিনা থাকিয়া খান हॉस्पिटल ब्रा साइगना थगिया खान थगिबो खोर निचो निचो ला खोर ब्रा बीमार होइगना थगिया खान थगिबो निचो कोनदु जगह दे बीमार आसे अपनी इतु जगह दे थुरिबि अपनी लगा राइट थेन ब्रा मोय प्रार्थना करा रेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खान अपनी ईश्वर के कोबी फैमिली प्रॉब्लम्स खान ईश्वर के कोबी यूथ खान अपनी लगा कैरियर निमिदे मन दुख होइगना थगिया आसे नेकी ईश्वर के कोबी मोय ब्रा प्रार्थना करा रेम दे अपनी भी विश्वास करिगना रिसीव करिबि दे गइगना इतु जनाय दे आसे ईश्वर लगा मानु एकता ब्रा प्रार्थना करि दिया दो एनी নহয় ईश्वर ब्रा काम करि दिबोला আছে इति निमिदे आमी गान एकेलते प्रार्थना करबो निचर निचर लगा तुक कबि निचर निचर लगा बीमार जगह रे आपनि आनबि थुरिबिदे गइना इदु जानाय दे আছে प्रे करि दे আছে दे हालेलुया 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 ओ अबला बस अबला बरिशा दादा दादा बाबा ईश्वर आज भी भालो मै जीवन निमिदे फर्स्ट ईश्वर आपनि के धन्यवाद दे আছে दे आज भी अपनी ला सर्वर नामी अपनी लगा पचाखान अलग 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 जगह रे बेसी जुन तुक पाइना थगिया आसे कोनबा दो आमी लगा कॉन्टैक्ट नंबर बिसारिगिना बिसि जुन तुक पाइना थगिया खान बे थगिया आसे ओ हालेलुया आमी लगा प्रेयर लवले निमिदे ताखान आमी के विश्वास करिगिना নহয় आमी के होप करिगिना নহয় ईश्वर हलिबि अपनी के विश्वास होआ निमिदे अपनी के होप होआ निमिदे आमी लगा प्रेयर दो लइछि कोले ताखान लगा तुक तागले बेमार सब तो भालो होदे गइना विश्वास करिगिना आमी के बिसारे हलिबि नापा मानु बेसी जुन थगिया आसे दे ईश्वर ओ हालेलुया बाबा আজি आमी लगा हाथ उठाइगिना प्रार्थना करि दियासे सब जगह रे ईश्वर अपनी लगा एंजल दो पठाइगिना कुंदु जगह रे विश्वास करिगिना प्रेयर दो रिसीव करे आसे ईश्वर चुको बानी किरिगिना प्रार्थना करे आसे मन भांगिगिना ईश्वर अपनी के प्रार्थना करे आसे टच करे दिबे ताखान ला उपरे ईश्वर अपनी पर काम करे दिबे दे ओ हालेलुया बिशिजुन ईश्वर अपनी पर ना पारा इदु दुनिया रे कोबि नाय फोन कॉल पर प्रार्थना करिगिना बे ऑनलाइन सर्विस पर प्रार्थना करिगिना बे बेसी जुन के ईश्वर अपनी पर ब्लेसिंग करे दिया बिशिजुन के हिलिंग करे दिया
চিন্তা ঈশ্বৰ আপনি আছে দেই আজি भी আপনি লা সার্ভেন্ট আমি ব্রা একটা চুদো ভিডিও বানাই কিনা প্রার্থনা করে কিনা পাঠাই দিয়া আছে কিমান চুনবা বিশ্বাস কৰি কিনা এইটো প্ৰেয়াৰ টো ৰিচিভ কৰি আছে একিলতে বিশ্বাস কৰি কিনা কোন মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে হাত খালি হ'বলৈ নিদিবি ঈশ্বৰ তাখানকে ব্লেছ কৰি দিবি দেই আজি কিমান চুনবা এইটো ভিডিঅ'টো চাই কিনা হালেলুয়া আমিলতে একিলতে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে তাখানকে হাত খালি হ'বলৈ নিদিবি দেই ঈশ্বৰ হালেলুয়া তাখানকে ব্লেছিং কৰি দিবি দেই তাখানকে হিলিং কৰি দিবি দেই এই শীত दिन ब्रा साल ब्रा सक्सेस नोइगना थगिया काम भी इसोर सक्सेस करि दिबि ओ हालेलुया हालेलुया निचोर लगा प्रॉब्लम्स कोइगिना आमिलोते इकिलोते तखान प्रार्थना करि आसे दे इदुतो इसोर आपनि बर जानेगिना आसे ताखाला प्रॉब्लम सब आपनि बर देखिगिना आसे ताखाला दुख सब आपनि बर देखिगिना आसे दे इसोर ओ हालेलुया आमिदुना একটা উইটনেসে আছে ঈশ্বর আপনি লাগা নাম দে একটা উইটনেসে আছে দে আপনি লাগা নাম দে আমি প্রার্থনা করে দি আছে দে কাম করে দি বলে দো হিলিং করে দি বলে দো ব্লেসিং করে দি বলে দো ঈশ্বর আপনি আছে সেইটো নিমিত্তে সব লাগাব পড়ে ব্লেসিং করে দিবি হিলিং করে দিবি ও হালেলুয়া বাবা ঈশ্বর আজি আমি খানি কিলোতে প্রার্থনা করাবরা বেশি ঈশ্বর আপনি বার মিরাকল করে দিবি যিশু আপনি বার না পারা একো বি নাই ও মরে যা মানু তাকপি চিন্তা করে দিয়া ঈশ্বর আপনি আছে দে লেংরা মানু জন্মদিন বা লেংরা মানুকে ফেরাবলে দিয়া ঈশ্বর আপনি আছে দে চকু আন্দা মানুকে দুনিয়া চাবলে দিয়া ঈশ্বর আপনি আছে দে লেপ্রসি মানুকে হিলিং করে দিয়া ঈশ্বর আপনি আছে দে শয়তান ধরে কিনা থাকিয়া মানুকে বি ফ্রি করে দিয়া তো ঈশ্বর আপনি আছে দে ও হালেলুয়া এদে কিমান জন আত্মা দে তুক পাই না থাকি আছে আত্মা দে তুক পাখান কে বি হিলিং করে দিবে ফিজিক্যাল লাগা তুক পাখান কে হিলিং করে দিবে ব্লেসিং না পাই কিনা তুক পাই কিনা থাকিয়া খান কে ব্লেস করে দিবে ঈশ্বর নিচৰ লাগা বিমাৰ পৰা তুক পাই কিনা থাকিয়া খান কিবি ও হিলিং কৰি দিবি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমছ তুক পাই কিনা থাকিয়া ফ্যামিলি প্ৰব্লেমছ থাকিয়া খান সব কে ঈশ্বৰ নতুন কৰি দিবি ঈশ্বৰ হালেলুয়া বাবা ঈশ্বৰ এইটো 2026 লাগা সাল বি আমি লাগা ইউটিউব চেনেল ফ্যামিলি খান ও আমি লাগা ভিউৱাৰ্ছ খান সব কিমান চুমৰা এইটো প্ৰেয়াৰ টো ৰিচিভ কৰি আছে সব লাগা ওপৰে সব লাগা ফ্যামিলি দে কুথেল কো লাইফ তে ৰাখি দিবি দে ও বাবা ঈশ্বৰ হালেলুয়া হালেলুয়া কিমান চুনবার রিসিভ করে কিমান চুনবার এই ভিডিও আমিলতে একিলতে প্রার্থনা করে এক চুনবি লস খাবলে নিদিবি আইজায়া 49:23 দে কোৱা নিচিনা কোন মানুহৰ পৰা আমি লাগা হাত পৰা মদত পাব কিনা বিশ্বাস কৰি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰি তাখান কি চৰম নেখেলাব লস নেখেলাব দেই কোৱা নিচিনা বিশ্বাস করা খান সব লাগাও পড়ে মিরাকল করে দিবি দে তাইখান লা তুক তো সব আপনি বার দেখি কিনা আছে জানি কিনা আছে কি লাগা প্রেয়ার পয়েন্টস তো লই কিনা প্রে করিছে বাবা তাখান গে আপনি বার কাম করে দিবি দে কই কিনা ঈশ্বর আপনি লাগা সার্ভেন্ট আমি হাত উঠাই কিনা আপনি লাগা পাচাখান নিমি দে ও প্রার্থনা করে দি আছে সব কে ঈশ্বর আপনি বার ব্লেস করে দিবি কাম করে দিবি দে কই কিনা ঈশ্বর হালেলুয়া তাইখান লাগা লাইফ প্রেয়ার পয়েন্টস সব আপনি লাহাতে সমেত করি না যিশু খ্রিস্ট লাগা নাম দে প্রার্থনা করে দেয়া আছে আমেন প্রেজ দ্য লর্ড ঈশ্বর ব্রা সব লাগা পড়ে ব্লেস করে দিবে